بلوچستان ضلع کوزدار تحصیل وڈ جاورال سکنگی گاؤں گوستگیم 15 سالیں مولانا شفیق مینگلو سردار اختر مینگلے آموشیں جنگ برجائیں گوستگین دہر روچا چا گیشیں کہ مولانا شفیق مینگلو سردار اختر مینگلے گروپ مردم بازیں جاگہ چا مورچہ بندیں ضلعی انتظامیہ کوزدار اہم لیوی سپور سے ناکا جتگاں ای جاورالو جیڑے درگتا مروچی 26 جونا بی این پی مینگلے بنجائی پرمانے پدا بلوچستان بازیں شارانی وڑا تربتا ہم بی این پی چیردستیا تربت پریس کلب دیما اوگام جنک بتگ زارشانی درشان کنک بتگ زارشانیا بی ایس او صوبائی مزن کارگشاد ماما عظیم بی این پی بنجائی راشون میر امل بلوچ کیچ ضلع راشون نصیر احمد گچکیو سید جان گچکیا تران کو تو گشت کے ریاست پندل سازگائیں تاکہ جاورال نگیگ ببند او جمہوری و راج دوستی سیاست کنگ مبید گوشک بدھ کے ریاست واد واد سرا پندل سازی تاکہ بلوچ وطم وط گرو چل ببند او جنگ بکنند او بلوچستان جاوران نگیگ بکنند سمجھن کہ ای دو قبائلی جنگی نہیں ای مردارا امیوڑ کنگان تاکہ سردار صاحبارا سیاسی طورا کمزور کنگ و آئیے ہمیشہ پیزارے کہ سردار دو قبائلی جنگی کنگائیں تاکہ آپ محدود بھی انچو کہ ایشا تجربہ ڈیرہ بکیا کو تگا کولوا کو تگا بلے سردار صاحب مینگلانی لیڈر نہیں اب بلوچستان ہے بلوچ قوم میں لیڈر ہیں مرچی تو بچار ہر میتگا ہر لوگا ابھی آواز درا گئے خدا را عید گنڈا دہشت گردانا دارک بھی تاکہ خون ریزی اچھی بے بچی ماں ای وڑی ریاست پندلا سرپت بھی اور یکجہتی مظاہرہ بھی کنے کہ تاکہ ریاست ہمیں مسئلہ دگے علاقہ تو کا پیدا مکا مرچی کیچے معشومہ گندگان نے کیچے آلچے وڑا امن و ہمائے مسئلہ پیدا بوگا ہمیں ریاست مردمانی ذریعہ چی اور وہاں دا یک جمہوری پارٹی سیاسی پارٹی ردوم زرگا بھی غیر جمہوری قوت وتی غیر جمہوری ات کنڈا ٹھگی و پندلانی ذریعہ اور غیر جمہوری پارٹی کمزور کنگے اور سیاسی ماحول ختم کنگے آترا اور وحدہ بری ڈیتھ اسکواڈ سہارا زوراؤں بری دیگے دہشت گردانی ذریعہ آپ پارٹیانی رہشون اور رہنما اور ختم کنگے آترا آنی پوزیشنہ کمزور کنگے آترا آن پریشرائز کنگے آترا ایوڑی اربا کنگ بھی او بلوچستانہ بلوچ راج دوستی سیاست اوشتے آماچ بھی گدروشیا پوائنٹ تربت